Mali News lajɛbaga bɛɛ lajɛlen an minnu sɔgɔlen don an na su ani tile aw ni ɲɔgɔnma bi ye tɛnɛ février kalo tile 2nan san 2026 an ka bi kunnafoni bɛna tali kɛ min na Mali armée banbagaci ɲɛmɔgɔba dɔ faga min kun bɛ Menaka mara la ni an bɔra yen nɔ Mali armée ka kɛlɛkɛminɛn kuraw donna samedi don an fɛ yan Bamako kunnafoni walawalalen an bɛn'o d'aw ma an ka kunnafoniw kɔnɔ. Aw bisimila wa kunnafoni kɔnɔ Abu Al-Gabas Ishmaeli ale fagara Mali armée fɛ. Abu Al-Gabas Ishmaeli ale ye banbagaci ɲɛmɔgɔ ye État islamique banbagaci dɔ don min kun bɛ Menaka mara la Mali ni Niger frontière fanfɛla ninnu na nin kun ye banbagaci ye min kun ka ko caman bɛ kɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na. Kunu Mali armée ye communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna la o y'a sɛbɛntiya ko siga fosi tɛ a la ni ye Abu Al-Gabas Ishmaeli ko a fagara Mali armée fɛ. Mali armée kelen ma nin baara in kɛ min ye AES militaire ye olu ye nin baara in kɛ ka fara Mali armée kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES militaire minnu bɛ kɛlɛ kɛ sanfɛla la ni o ye an ka sanfɛ kɛlɛkɛlaw ye olu farala Mali armée kan ka kunnafoniw di a ma yaasa nin baara in bɛ se ka ɲɛ cogoya min na ni opération in kɛra opération ye min daminɛna alamisa ka taga bila samedi la Abu Al-Gabas Ishmaeli ale yɛrɛ fagara alamisa a fagara yɔrɔ min na o de ye Inata Bakati ni o kɛra janvier kalo tile 29 o kɔfɛ Mali armée opération dɔ kɛ Akabar ale zone kɔnɔna la ni o bɛ Mali ni Niger frontière la samedi tɛmɛnen Mali armée opération kɛ Mali armée ka alamisa opération in ka taga bila samedi la u ye banbagaci caman wɛrɛ faga no o ye banbagaci 20 bɔ ɲɔgɔn ko ka taga ni fila k'o détruire ka banbagaci ninnu bolominɛ caman détruire ni o ye motow bɛ o la fo ka fara kɛlɛkɛminɛnw kan. An bɛ to lakanako kibaruya kɔnɔna la Kidal mara la min ye commerçant dɔ ye ale ka mobili yɛlɛnna mugujugu kan nin wagati in na FLA mɔgɔ ni o ye Front de Libération Lazawadi ye olu ka baaraw de kɛlen don sisan ka mugujugu don Kidal lamini na nin wagati in na u dɛsɛlen don k'u ɲɛsin Mali armée ma u ka baara bɛnnen tɛ dɔwɛrɛ ma o de ye ka mugujugu don Mali armée ɲɛ civiliw yɛrɛ bɛ se ka yɛlɛ a kan ka kungo yɛlɛ u la min ye nin commerçant in ye ale ka chauffeur ka fara a ka sannikɛla dɔ kan olu de tun bɛ mobili in kɔnɔna la commerçant yɛrɛ tun tɛ a kɔnɔna la mobili in kɔni yɛlɛnna mugujugu kan u tun taara minɛta la min ye sɛfanw ye ale ni sukoro fo ka fara namasaw kan u tun bɛ ka na olu fɛ yen mobili a yɛlɛnna mugujugu kan a kɛra sababu ye ka mobili ni k'a détruire o ko in kɛlen min ye Front de Libération Lazawadi mɔgɔw ye o girinna ka bɔ ko olu ye Mali armée ka mobili dɔ attaquer nka kɔfɛ u nana ye k'a fɔ min ye civil ye olu yɛlɛnna mugujugu in kan u y'u sigi k'u suma i n'a fɔ fɛn ma kɛ k'a sɔrɔ u ye mugujugu don civiliw de ɲɛ wa o wagati kelen na kunu min ye Mali armée olu tun bɛ ka mugujuguw bɔ Kidal mugujugu caman u y'o de bɔ dugu jukɔrɔla la ni k'a détruire. Kunnafoni filanan an bɛ taa Bajangara min ye Bajangara donso denmisɛnninw olu dusu kasilen don kosɛbɛ Bajangara donso u bɔra ka kuma bɔlɔlɔsiraw sanfɛ k'u ka dusukasi jira min ye u ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ Yusuf Toloba ale bɔra k'u jaabi video wɛrɛ la Bajangara donso y'a jira k'a fɔ autorité min sigilen don Bajangara yen nɔ u kɛlen don k'a ɲini Dana Masagu kɛlɛkɛcɛw fɛ ko u b'a ɲini u fɛ u ni banbagaciw ka na se ɲɔgɔn ma min ye a ka fɔ ko kuma bɛɛ ko mugucikan bɛ yen nɔ ko u tɛ fɛ o ka kɛ donso ninnu y'a jira k'a fɔ o dun wagati kelen na min ye banbagaciw ye u yalala dugu kɔnɔna la civiliw ka témoignage caman u bɛ o sɛbɛntiya an ye témoignage minnu sɔrɔ n'an bɛ n'o video yira aw la dɔnniya a nataw la donso ninnu y'a jira k'a fɔ banbagaciw u bɛ dugu kɔnɔna la nin wagati in na a yiralen don ko basigi bɛ Bajangara basigi min bɛ Bajangara basigi in tɛ ko banbagaciw taara dɛ banbagaciw bɛ halisa u kɛlen don ka fɛɛrɛ wɛrɛ de tigɛ min ye dugu minnu lawulilen don olu ka segin ka na u sigi u ka baara kɛ olu ka ordre kɔnɔna na olu ka bɔ fan ye min ye u ka o di olu ma banbagaci ninnu nin ye u ka fɛɛrɛ kura de ye Bajangara o de la nin wagati in na Bajangara a sumalen don Dana Masagu donso ninnu y'a jira k'a fɔ autorité bɛ ka ɲini olu fɛ ko olu ni banbagaci ninnu kana se ɲɔgɔn ma banbagaci ninnu u bɛ se ka olu attaquer wagati bɛɛ nka min ye olu ye ko olu kana banbagaci ninnu attaquer wa n'i ye banbagaci ninnu attaquer ni autorité y'i sɔrɔ u bɛ minɛ ka taga n'i ye ka tigi datugu u kɔni bɔra ka nin kumakan in fɔ min ye Dana Masagu ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ni o ye Yusuf Toloba ye ale fɛnɛ bɔra k'u jaabi a y'a yir'u la k'a fɔ ko nin wagati in na bɛɛ k'a bila i kunna ko an tɛ Asimi ko kɛlɛ la kɛlɛ bɛ ka kɛ jamana de ko wa u bɛ ka baara o baara kɛ u k'a bila u kunna ko u bɛ ka kɛ jamana fɛnɛ ni Yusuf Toloba a ye kuma caman fɔ ni o ye conseil caman ye min bɛ kɛ sababu ye furugufurugu min bɛ Dana Masagu kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Bajangara ale ni autorité min bɛ furugufurugu min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛ se ka dan sira la cogoya min na an Mali News mɔgɔw fɛnɛ an nana ni kunnafoni ye a fɔ kun tɛ dɔwɛrɛ min ye autorité ba minnu bɛ yan nɔ u k'a ye k'a fɔ min bɛ ka kɛ yaasa u bɛ se ka fusiri nin ko in dan na yanni a ka taga yɔrɔ jan an ka jɛ an ka taa donso denmisɛnninw ka kumakan lamɛn o kɔfɛ an ka Yusuf Toloba ale ka ladilikanw lamɛn. Aujourd'hui, le 31
janvier 2026 an bɛ Bandiagara kɛrɛfɛ Bandiagara donda la les 5 généraux yala a ye mɔgɔ min ci Bandiagara yan a ko u ka taa dossier de kɛlɛ wa a ko u ka taa dugu de wuli ka bila wa u ko u ka taa terroriste kɛlɛ ni e b'a dɔn ni ci bɛ ka se e ma ni ci tɛ ka se e ma an kɔni t'a dɔn mais o ka mɔgɔ min bɛ ka na u bɛ ka population ni dossier de faga yan an ka mɔgɔ caman bɛ kaso la u bɛ ka an ka mɔgɔ minɛ jadisi bɛ yaala n'u sago an dossier tɛ yaala population tɛ yaala u ko jadisi tɛ fɛn kɛ an na ou bien an faga an ka baganw bɛɛ gɛn ka an ka dugu wuli ko bɛɛ la u tɛ fɛn kɛ an na ne ma da la Bandiagara faama min bɛ olu tɛ jadisi ɲɛmɔgɔ ye u ni Hamadu Kuba bɛ ɲɔgɔn bolo u ni Yadi bɛ ɲɔgɔn bolo vraiment bi de an ka nin di don ye na an bɛɛ bɛ sa bi an bɛɛ bɛ sa bi an bɛ taa ɲɛmɔgɔw fɛ yen gouverneur préfet sous-préfet maire jugu min tugulen kɔ dugutigi jugu min tugulen kɔ an bɛ taa olu de kama. Le premier deuxième mois 2026 o bɛnna dimanche ma doso aw kana aw fari faga n'a 2012 tɛmɛna nin bɛ tɛmɛ an tɛ an faso bila ka taa yɔrɔ si an tɛ marifa bila bi an t'a bila bi an t'a bila sini maliyɛnw bɛɛ k'a mɛn mali doso n bɛ aw de ma n bɛ aw wele mɔgɔ min nana an ka jamana lagosi nin tɛ Seng Sendro ko ye dɛ nin tɛ Hasimi ko ye dɛ jamana ko don aw bɛɛ ka wuli ka jɔ an bɛ ninnu kɛlɛ ala ka kɛ min ye. Kunnafoni sabanan Mali armée a ka san 2026 minɛnkuraw sɔrɔ samedi don n'o bɛnna janvier kalo tile 31 ma minɛnkuraw donna an fɛ yan Bamakɔ surafanato bɛ dun wagati min na minɛnkuraw ye Bamakɔ cɛci ka taga Kati faga dɔ nin wagati na min ye Mali armée a puissance bɛ ka yɛlɛn kosɛbɛ sabula an y'a dɔw tulo kan ministre de la défense Sadio Kamara ale tagara Sevare ni ka taga drone Akenshi 2 di Sevare base kɔnɔ militaire ma o dugusɛjɛ min ye nin minɛnkura ninnu ye u donna an fɛ yan Bamakɔ minɛn minnu donna an ye minnu ye min ye blindés ye olu bɛ a la ka fara radar kan ale ni mugujugu fililen olu bɛ a la ka fara minɛn caman kan minɛn ninnu don kuma Bamakɔ an ye ja fitinin minnu sɔrɔ a la an ka jɛ an lajɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a ka fɔ a bɛ missile guidage automatique a b'o fili non guidage fana a b'o fana fili sabu n'a ye missile fili a contrôle b'a yɛrɛ bolo a bɛ se ka kɛ a bɛ fila ka cible la a bɛ ka cible fana bɔ yen tugun Ibu nin ye commandement militaire de ye nin bɛ se ka o kumana à partir de 20 à 30 km Ibu a b'a f'i ye fɛn min bɛ ɲɛ fɛn min bɛ kɔ ale bɛ bila turupu ɲɛma de Ibu n'u bɛ taa yɔrɔ min na Ibu hali bi a bɛ fɔ nɔgɔ OBC 122 mm Ibu ni OBC min filɛ nin ye belebelew an tɛ nin bɛɛ OBCw de Ibu nin ye alimentaire ka minɛnbaw ye an b'a fɔ minnu ma ko fɛn min ye matériel d'artillerie ye an b'aw fɔ dan tɛ foli min na Ibu nin bɛ kɛ sababu ye san wɛrɛ anw bɛ première puissance militaire an b'a minɛ Nigéria la wa avantage ye mun ye an ka jamana bɛ minɛ minɛ sa bɛɛ bɛ Ibu an ka minɛ tɛ juru talen tɛ an ka minɛ ma singa wa an ka minɛ y'an halala de bi an bɛna ɲɛfɔ diɲɛ ɲɛ ka malo aw ma. kunnafoni na Basiru Jomayi Faye ale taara tagamala Congo Brazzaville bi sɔgɔmada in na Basiru Jomayi Faye ale ka pankuru bɔla Senegal ni ale ye Senegali jamanakuntigi a bilasirala a ka premier ministre fɛ Ousmane Sonko Congo Brazzaville jamanakuntigi ni ale ye Denis Sassou Nguesso ye ale ye cɛkɔrɔba ye min si janfara kosɛbɛ ni wagati na a bɛ Congo Brazzaville jamanakuntigiya la ale de ye mɔgɔ ye Faransi ye jamana minnu coloniser o jamana bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ de ye ni cɛkɔrɔba ye ni jamana fɛn fɛn ye jamana ɲɛmɔgɔ kura ta a caman bɛ taga a bɛ taga foli bila ni cɛkɔrɔba ye nka min ye Senegal jamanakuntigi Basiru Jomayi Faye ale kun ma taga o tagama in na fɔlɔ bi a ye pankuru ta ka bɔ Senegal k'a kun da Congo Brazzaville kan diɲɛ kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ minnu mɛnna jamana ɲɛmɔgɔya la kosɛbɛ ni cɛkɔrɔba in bɛ jate olu dɔ fɛ jamana ɲɛmɔgɔ saba de don a saba bɛɛ bɛ farafinna yan nɔ ni a fɔlɔfɔlɔ ale ye Cameroun jamanakuntigi ni o ye Paul Biya ale fɛnɛ mɛnna fanga la kosɛbɛ ale a mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ ye a mɔgɔ filanan o ye Guinée équatoriale jamanakuntigi ni ale tɔgɔ ye Teodoro Obiang Nguema ale fɛnɛ mɛnna jamanakuntigiya la a sabanan o de ye Congo Brazzaville jamanakuntigi ye Denis Sassou Nguesso ye bi sɔgɔmada in na Basiru Jomayi Faye ale kɔni ye pankuru ta k'a kun da Congo Brazzaville kan ni ka taga visite kɛ ni cɛkɔrɔba in na.
Bola Ahmed Tinubu ale segina ka bɔ a ka tagamala Nigeria jamanakuntigi Bola Ahmed Tinubu ale kun tara tile dama dɔ tagamala Turki tagama min kun ye mɔgɔw kɔnɔ gan kosɛbɛ sabula a tora Turki a cɛrɛncɛla ka bɔ ka bin min ye Turki jamanakuntigi Erdogan ka fara a ka gardiw kan u jɛna k'a ta k'a ladon nka a ka présidence y'a yira k'a fɔ ko fosi tɛ olu ka jamanakuntigi la. Bola Ahmed Tinubu a seginnen ka na ka jamana kɔnɔ samedi don su u ye a jaw ta a bɛ ka jigin ka bɔ a ka avion présidentiel kɔnɔ ni k'a yira k'a fɔ ko foyi tɛ olu ka jamanakuntigi la a bɛ ka tagama ka jigin a yɛrɛ nka min ye a ka garde corps ye o kun bɛ a kɔfɛ sabula mɔgɔ tɛ ko togo dɔn. Bola Ahmed Tinubu kɔni a ka présidence y'a yira k'a fɔ ko fosi de tɛ olu ka jamanakuntigi la. An ka jɛ an ka Bola Ahmed Tinubu an k'a ka video lajɛ. Kunnafoni duru na an bɛ taa Burkina Capitaine Ibrahim Traoré a ye fɛɛrɛ kuraw sɔrɔ corruption na corruption ni ale ye yuruguyurugu ye jamana kɔnɔ kabi Capitaine Ibrahim Traoré na kuma a ye dansigi yuruguyurugu la Burkina. Capitaine Ibrahim Traoré yamaruya di ja dɔw ka bila Burkina présidence ka fɔ ka fara u ka télévision nationale kan ni o ja ninnu na i bɛ docteur dɔ ye ka fara polisi dɔ kan ale ni fonctionnaire dɔ ni olu bɛ ka yuruguyurugu kɛ. Capitaine Ibrahim Traoré nalen a ye jɛkulu dɔ sigi sen kan ni o ye CORAC o jɛkulu olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ yuruguyurugu bɛ yɔrɔ minnu na u ka se k'a labɔ k'a da kɛnɛ kan wa o yuruguyurugu ninnu ni a dara kɛnɛ kan fɛnɛ i bɛ minɛ i bɛ kiri i ye yuruguyurugu kɛ wari min na i b'a wari sara wa i ni ɲangili min ka kan o bɛ da i kan. U ka san baaraw labanw na u nana ni o baara ninnu ye o ja ninnu na ja dɔw bɔra ja minnu na fosi de ma dogo ja ninnu kɔnɔna la yuruguyurugukɛla ninnu o ɲɛda ma dogo ja ninnu filimera cogoya min na ja ninnu bilala ten dɔɔni. Bamananw ko ko kojugu tɛ bɔ dugu la gansan Capitaine Ibrahim Traoré a ye yamaruya di ni ja ninnu ka bila Burkina bɛɛ ka a ye fonctionnaires bɛɛ ka a ye ni ja ninnu na a fɔlɔ i bɛ docteur dɔ de docteur min sigilen don a ka bureau kɔnɔna la wa a bɛ ka baara kɛ jamana de fɛnɛ min ye banabagatɔ ye a bɛ k'a yira o la k'a fɔ ko ale tɛ se ka opération kɛ fɔ u ka 40,000 di ale yɛrɛ ma k'a sɔrɔ banabagatɔ somɔgɔw u kɛlen don ka wari sara wari min kan ka sara opération in na ni o tɛ tɛmɛ 6000 ka jamana yɛrɛ nka docteur in y'a yira k'a fɔ ale de bɛna opération kɛ 40,000 fɔ o de ka d'ale ma sinon opération in tan t'ale bolo k'a kɛ o filmelen u ye o bila ni docteur in yɛrɛ ale ɲɛda ma dugu cogoya si la an ye ja ninnu ta Burkina télévision nationale de kan ka dɔ tulo kan k'a fɔ tuguni ja ninnu bilala ni Capitaine Ibrahim Traoré ale yɛrɛ de ka yamaruya ye o kɔfɛ min ye polisi dɔ ye ale fɛnɛ ka jabila la i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a dɔn cogoya min na a bɛ kɛ an fɛ yan Mali la ni polisi y'i minɛ u tɛ dɔwɛrɛ fɔ patron an k'a kɛ cogo di walima e bɛ fɛ an k'a kɛ cogo di o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ e yɛrɛ de b'i bolo de kunna ka dɔ bɔ ka di u ma walasa u bɛ se k'u bila cogoya min na ni polisikɛ in ale minɛna o wale kelen de la ni a filmela o ja ninnu fɛnɛ bilala polisikɛ in fɛnɛ ale ɲɛda ma dogo ale ni fonctionnaire dɔ a kɛlen don ka cɛ ka papier dilan ka ban pewu nka a bannen don ka papier di cɛ in ma fɔ a ka wari dɔ de di ni o ye ale ka jisɔngɔ ye k'ale ka jisɔngɔ de kan ka di ale ka sɔrɔ ka papier in di ni ja ninnu kɔni kɛra Burkina ka ja ninnu bila bɔlɔlɔsiraw sanfɛ bɛɛ bɛ a ye ja ninnu bilala Capitaine Ibrahim Traoré ale ka yamaruya kɔnɔna la ni ja ninnu bilalen a kuma cayara bɔlɔlɔsiraw sanfɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliyɛn caman kumana nin ko in na o y'a yira k'a fɔ yuruguyurugu kɛlɛli Mali kɔnɔna la yan nɔ ko min ye volonté politique ye ko o de tɛ yen nɔ fɔlɔ ni autorité y'a yira don o don ko yuruguyurugu bɛ kɛlɛ ka bɔ jamana min kɔnɔna la ko yuruguyurugu bɛ kɛlɛ mɔgɔ caman fɛnɛ y'a yira ko ka mɔgɔ filmer Mali kɔnɔ yan nin cogoya la ko i bɛ taa kaso kɛ n'i ye mɔgɔ filmer k'a sɔrɔ a bɛ ka yuruguyurugu kɛ k'a bila bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ko kaso kelen ko i bɛ to k'o kɛ u ye a misaliya di a bɛ wagati damadɔ bɛ min ye an balimamuso dɔ ye ale ye docteur kɔrɔ filmer docteur min bɛ jamana ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la jamana bɛ ka a sara nka a bɛ ka yira k'a fɔ ko ale tɛ banabagatɔ furakɛ fɔ a sago an balimamuso ye nin dɔgɔtɔrɔkɛ in filmer k'a bila a ye problème sɔrɔ ala sabula plainte donna a contre la kiiri kɛra kiiri da ma ja a la mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko nin waleya k'a tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ yan yani an ka autorité u ka nin décision in ta ka yuruguyurugu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ la sabula ni yuruguyurugu kɛlɛla o bɛ dɔ fara jamana ka tagaɲɛ kan yani an ka autorité ka o kɛ an ka taa Burkina ka Burkina ta kɛlɛcogo lajɛ. Bon,
Des scènes qui ont tendance à se banaliser sous nos yeux, dans notre quotidien, et qui sont pourtant d'une extrême gravité aux yeux de la loi, de l'éthique et de la morale. La caméra du Corag, invisible mais qui voit et enregistre tout, s'est glissée dans une des salles de consultation dans un centre hospitalier régional à l'intérieur du pays, précisément au service de chirurgie maxillofaciale. Nous sommes le 31 décembre 2025. La scène montre un patient souffrant d'un mal atroce de dents et ses accompagnants, référés d'un village lointain, désemparés face à un médecin assis, ici en jaquette noire. Le toubib s'apprête à commettre l'ignominie, pour ne pas dire l'indicible. Le patient a préalablement subi tous les examens préopératoires imposés et a réglé à la caisse la somme due de 20 000 francs CFA en gros pour l'acte médical. Il s'attend maintenant à la programmation de son intervention. C'est en ce moment que celui qui était censé le soulager l'enjoint de lui verser la coquette somme de 210 000 francs CFA, en sus pour, dit-il, payer un produit, curieusement sans ordonnance, et dont lui seul garde le nom en secret. À défaut, la date de l'intervention pour notre patient ne figurera pas de sitôt dans son calendrier. Malgré les négociations, les supplications, rien n'y fit. Ce n'est pas à débattre. Ténaillé par la douleur et suspendu entre la vie et la mort, le patient, malgré son indigence, finit par céder au chantage du médecin soignant. Et voilà docteur, sans compassion aucune, en train de compter avant d'empocher ses billets de banque pour le mois sale. Voilà, la forfaiture est commise et bien pleine. La sale besoin est accomplie. Hippocrate peut se retourner dans sa tombe avec son serment. Le cancer de la corruption a métastasé le cœur et l'éthique de ce médecin. La fille, la fille, voilà. Bon, il y a M. Congo, Adam Sela. Autre lieu, la même face hideuse de la corruption dans l'administration publique. Dans ce service domanial, on ne parle visiblement que de pots de vin et de dons indus. La caméra du Corag est pratiquement témoin d'un braquage en bande organisée par des personnels administratifs sur un usager. En effet, ce dernier, poursuivant des actes d'acquisition de son terrain depuis des mois sans obtenir gain de cause, finit par passer à la casserole, comme tout le monde. À l'entame de la conversation, on ne l'écoute presque pas. On lui fait comprendre que son dossier est au meilleur des cas perdu dans les dédales de l'administration. Sinon, il est classé sans suite. Mais ça, c'était avant qu'il ne propose au commis de l'État et à son complice un pourboire. Dès que les billets de banque violets craquent dans leurs mains, un coup de fil et hop, coup de baguette magique. On a retrouvé les traces de son dossier. Mieux, les actes sont déjà signés, comme par enchantement.
C'est de la peine. Ok. C'est de la peine. Moi, je vous laisse. Ok. Il n'y a pas de problème. Maman, maman, qui est là? La main, faut voir. Donc, tu vois la qualité de tir. Donc, tu es le man ou man. La main. C'est très facile. On l'appelle le donc, tu vois, bon, il va dire, t'as pu prendre le bon femme ici. Donc, tiens, un peu de ça, c'est des dossiers qu'on a signés aujourd'hui. Mais pour elle, on a signé, c'est passé. Vous voyez là. Pour elle, on a signé. Vous voyez les signatures là. Pour elle, on a signé, c'est passé. Il peut même patienter pour retirer séance tenante. Ces agents de l'État d'un autre corps n'en font pas moins, abusant allègrement de leur pouvoir pour acquitter à ciel ouvert des citoyens en porte-à-faux avec le code de la route ou en général des usagers des services publics. J'avais dit 24 000 là. Lui on a dit 12 000 là. Moi j'ai 10 000. T'as combien? 10 000. Ya me mama mambo ya mama mimi katar mama sabi o menga avec fonctionne mano presi atome le bien kada gri sura ti sura juga voilà atome tena pas le mama tena effectivement c'est la auto ya tuma ya ho yo tuma bizarre ya patron bolan mimi kene ji zar zar tuna mo ya ne bala han chen bala mo ya ne tireng bala. Ici, sur une avenue à Ouagadougou, des usagers de la route, non respectueux des règles de conduite en agglomération. La faute est établie. Ils sont interpellés pour se voir notifier la contravention. Jusqu'ici, rien d'anormal. Mais la suite des scènes est ahurissante. Intimidation, menace de verbalisation. Le policier vient de remplir la fiche prévue à cet effet. L'usager redoute la sanction irréversible une fois notifié. Il est prêt à tout pour ne pas en arriver là. Il tombe dans le panneau du policier Ripo qui lui demande prestement de faire des propositions. Le message est codé mais sans équivoque. Tu dis quoi? Ou bien, il faut parler, je t'écoute. Ou plus clairement, tu as combien? Les offres de l'usager sont formulées sur le champ. En fait, il n'y a qu'une seule option, de la liquidité. Il s'ensuit souvent un marchandage de chiffonnier. Une fois le marché conclu, on passe à la dernière consigne. Les modes de paiement qui rivalisent de discrétion. Un véritable tour de passe-passe. Les billets de banque sont pliés et soigneusement dissimulés dans les documents.
L'encaissement se fait avec autant d'ingéniosité et de dextérité. L'oiseau rapace vient d'enlever sa proie et de la mettre en lieu sûr, ni vu ni connu. Ine tu yanga bi kuna foni ka daw kloka oni ci ogala je luñu mana anga fuli ba la je baga pele je ni krenge na mulmi kana je bo gini kona kri au kambe wakati were kasega kuna foni jeli ni kadi auma ani ka do au jiki koro kuna foni kula mali news mago bi au ga demena drome keme kalula ni mogo mulu me fe ka ni deme du ama abe se ga wari ci ni morina bi kono ton ani kili muwa ani kili binani bishegi ani nani Now you worry chi aga na nyine ka auto ko fenenchi auma